हरम को ऐसी किसी भी मुकाबला बाजी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके सामने इससे भी बड़े मसाइल मौजूद थे। जानता हूं कि इस दीवानगी की वजह ने कहां से जन्म लिया है। अदील की आंखों में उभरते तनफ्फुर को उसने बहुत आराम से देखा था। फिर हल्का सा मुस्कुराकर उसे दोनों कंधों पर थाम लिया। भाई, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। कभी भी ऐसा कुछ नहीं था। ये सब आपका है। ये कारोबार, जायदाद, घर बार, सब कुछ। बाबा को आपकी संजीदगी और लगन दरकार है। मैं तो थर्ड व्हील हूं। मैंने ऑफिस जाने की हामी महज इसलिए भरी थी क्योंकि आपकी दिलचस्पी इन कारोबारी फैसलों में सिफर थी। अगर आप बाबा के साथ शाना बशाना खड़े होते तो मैं कभी भी ऑफिस के मामलात में दिलचस्पी लेने के लिए आगे नहीं बढ़ता। लेकिन अदील ने अगले ही लम्हे उसके हाथ झटक दिए थे। उसके चेहरे पर स्याही सी लहराई थी। हरम ने गहरा सांस लिया। कुछ रिश्ते उसके नसीब में ही नहीं थे। तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूं? सॉरी भाई, लेकिन बेवकूफ तो आप हैं। उसके सफा चट से जवाब की तवक्को अदील को नहीं थी। वो आंखें खोले लम्हे भर के लिए उसे देखकर रह गया था। क्या बेवकूफ़ी की मैंने? क्या ये बेवकूफ़ी सबसे बड़ी नहीं है कि आप इतना अच्छा बिजनेस छोड़कर मुझसे, मेरे जैसे बंदे से जकड़ रहे हैं? कि मैंने आपकी जगह ले ली है या मुस्तकबिल में मैं आपको ऐसा कुछ करता हुआ नजर आ रहा हूं? भाई, अपनी आंखें खोलें और अकल से काम लेना सीखें। मुझे मेरा हिस्सा दिया जाएगा और आपको आपका। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। और जो बाबा हर लम्हा तुम्हारे आगे पीछे फिरते रहते हैं, वो उसकी वजाहत कैसे करोगे तुम? मेरे सामने वो तुम्हें ऐसे अपनी जानी मतवज्जो करते हैं जैसे मैं तो कोई वजूद ही नहीं रखता। अदील की बात सुनकर हरम ने एक बार फिर से गहरा सांस लिया था। फिर बेजार सा अबरू उठाकर उसे देखा। उनकी स्ट्रेटजी समझें। वो आपको ये एहसास दिलाने के लिए ही मुझसे ऐसे मुखातिब करते हैं। उन्हें मुझसे कोई खास लगाव नहीं। आप अब भी उनके लिए सबसे ज्यादा अहम हैं। लोगों के रवैयों को समझने की कोशिश करें और इतने सादा तरीकों पर यकीन करना बंद कर दें आप। वो उसके साथ से निकलने के लिए आगे बढ़ा था। फिर स्टडी टेबल पर रखा पेन उचक कर स्टिकी नोट पर चंद नंबर घसीटने लगा। फिर पलटकर उसे अदील की जानिब बढ़ाया। अगर आपके ये लड़कियों जैसे जेलसी वाले मसाइल ख़त्म हो जाएं तो प्लीज़ इन हजरात से बात कर लेना। ये आपको ऑफिस के बाकी सब मामलात समझा देंगे। अदील ने चारों ने चार उसके हाथ से वो चिट्ठी ले ही ली थी। वो अगले ही लम्हे मुड़ा और फिर लंबे लंबे डग भरता रास्ता अबूर कर गया। हाथ में थामे मोबाइल स्क्रीन को निगाहों के सामने किए वो उस पते को हिफ्ज कर रहा था जो सारंग ने उसे चंद लम्हात पहले भेजा था। लेकिन फिर अगले ही पल उसे रुक जाना पड़ा। जीनों के धाने पर अबीहा उसी के मुंतजिर लग रही थी। उसने एक निगाह खाली पड़े लाउंज पर डाली और फिर आहिस्ते से उतर आया। किसी बात पर नाराज हो गया मुझसे? नरूठेपन से कहती वो उसे जहर लगी थी। उसने संजीदगी से उसकी जानिब देखा था। ऐसी खौफजदा कर देने वाली संजीदगी अबीहा के लिए बिल्कुल नई थी। वो ना समझी से उसे देखने लगी। मैं किसी से नाराज नहीं होता, फिलहाल मसरूफ हूं, बाद में बात करते हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नाज़नीन के बारे में सुनकर बुरा लगा है? देख रही हूं मैं, दिन ब दिन तुम उनमें जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे। वो जो रुख फेरे आगे बढ़ने लगा था अगले ही पल ठहर सा गया। पलटकर ठंडी आंखों से अबीहा की जानिब देखा और फिर अपना सरापा इंतहाई सुकून से उसकी तरफ फेर लिया। अबीहा ने गलत बंदे को गलत जगह छेड़ दिया था। शूटर्स को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, उनके गुस्से से पनाह तलब करनी चाहिए, क्योंकि वो वाकयातन बहुत बेरहम हुआ करते हैं। अब तुम मुझे अपनी जानिब मुतवज्जो नहीं कर सकी तो इसमें नाज़नीन की खूबसूरती का क्या कसूर है? चांटा, बहुत जोरदार चांटा मारा था हरम ने अबीहा के मुंह पर। शायद ही किसी ने अबीहा को इल्फाज के ऐसे चांटे से कभी नवाजा हो। वो मुंह खोले सुर्ख चेहरे के साथ हरम की ठंडी आंखों को देखकर रह गई थी। अबीहा को उससे इतने सर्द जवाबी रद्द अमल की उम्मीद नहीं थी। एक बात बताऊं अबी,
وہ اس کے کان کے پاس ہلکا سا جھکا تھا، پھر اپنے لب اس کے کان کے قریب کیے بہت سرد آواز میں بولا، وہ تم سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، وہ ایک باوقار اور باعزت خاتون ہے، کوئی بھی لڑکا منہ اٹھا کر ان سے بلا وجہ بات نہیں کر سکتا، وہ خود کو تمہاری طرح لوگوں کے سامنے بچھاتی نہیں ہے، وہ دعوت نظارہ دینے سے پرہیز کرتی ہے، وہ چیپ نہیں ہے آبی، تم چیپ ہو، سستی ہو تم، اور مجھے سستی چیزیں نہیں پسند۔ وہ پیچھے ہو گیا تھا، پھر انہی سرد آنکھوں سے ابیہ کا برف بنا وجود دیکھا۔ اسے پتا تھا کہ اس نے بے حد گہری چوٹ ابیہ کے کھاتے میں رقم کر دی تھی۔ ایسا تھا تو پھر ایسے ہی صحیح۔ اگلے ہی پل وہ پلٹا اور پھر پھرتی سے بنا چاپ پیدا کیے باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ابیہ کا وجود کسی گلیشیئر کی مانند جم کر رہ گیا تھا، سرد، یخ، بے جان۔ ناظرین کلاس سے فارغ ہو کر ہاتھ میں کتابیں تھامے باہر نکلی ہی تھی کہ اس کی ہتھیلی میں قید فون بج اٹھا۔ اس نے رک کر انگشت شہادت سے لٹ کان کے پیچھے ارسی اور پھر انجان نمبر سے موصول ہوئی کال کو اگلے ہی پل اٹھا لیا۔ دوسری جانب سے ابھرتی آواز اس کے لیے بے حد اجنبی تھی۔ کون؟ احمد، رمیز انصاری کا پرسنل سیکرٹری۔ ناظرین کے لب بے ساختہ ہی خشک ہو گئے تھے۔ ہاتھ میں تھامی کتابیں اس نے زور سے بھیج کر سینے سے لگائی تھی۔ وہ کتنی بھی مضبوط ہو جاتی لیکن اس ایک خوف سے کبھی نہیں نکل سکتی تھی۔ کیوں فون کیا ہے مجھے؟ کل شام 6 بجے قصر انصاری میں آ جائیے گا، ایک اہم بات کرنی ہے۔ اس کا مطالبہ سن کر وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ کیوں؟ ایک ضروری بات کرنی ہے آپ سے رمیز سر نے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں آپ کے پاس۔ اگر آپ نہیں آئیں گی تو آپ کے بھتیجے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نہیں نہیں، پلیز، میں آؤں گی، میں ضرور آؤں گی۔ اس کی آواز لرز گئی تھی۔ وجدان اور امی کے نقصان کے بارے میں سننے تک کی ہمت نہیں تھی اس کے اندر۔ وہ جانتی تھی کہ رمیز کیا کچھ کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل فون کان سے ہٹایا اور پھر چند پل راہداری کی چھوٹی سی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی کھڑی رہی۔ کل والے واقعے نے اس کے اندر سوئے خوف کو ہوا دے دی تھی۔ وہ اپنے اندر پہلے جیسی مضبوطی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی مضبوطی پارا پارا ہو چکی تھی۔ اتنے سالوں سے خود کے اندر جمع کی گئی طاقت اس نے ایک ہی کاریوار سے ہار دی تھی۔ اس نے کتابیں چھوٹی دیوار پر رکھی اور پھر پنجوں کے بل وہیں بیٹھ گئی۔ سنہری تتلی پھڑ پھڑائی، آنکھوں کے آگے وہی سیاہ رات تحلیل ہونے لگی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر بامشکل خود کو گھسیٹتی ہوئی گاڑی تک لائی۔ اس کے اندر موجود تھکن کچھ اور گہری ہو چلی تھی۔